suegra o la cuñada, no sé. the mother-in-law, the sister-in-law, I don't know. Pero no fue ni la suegra, But it wasn't your mother-in-law ni la cuñada, or your ni la sister-in-law mamá, or your mother ni el papá or your dad el que lo trajo a usted who brought you a este here lugar. to this place. ¿Usted sabe quién lo trajo? You know who brought you? Dios. God. Dios usó a su mamá, God used your mother. Dios usó a su amigo, God used your a friend, su vecino, your neighbor, a su suegra. your Por mother-in-law. eso bendígala siempre, So always para bless que her usted llegara a este lugar. so you can be here. Usted es una persona escogida por Dios, You're a person that has been chosen by God, llamado por Dios, called by God, para que usted esté delante de Dios. so you can be before Him. Y sabe que estar delante de Dios no es cualquier cosa. And you know that standing before God is just nothing like that. Estar delante de Dios no es estar delante de una imagen. Being before God is not being before an image No es estar delante de un hombre. or before a man No es estar delante de un presidente. or before a president. Esas son cosas tan pequeñas Those are so little such small things comparadas con quién es Dios. compared to who God Cuando is. usted se pone delante de Dios, When you stand before cuando God, usted es llamado por Dios, when you're called by cuando God, usted es escogido por when Dios, you're chosen by God, estamos hablando de un Dios que creó los cielos y la tierra. we're speaking about a God that created Estamos heaven and hablando earth. de un Dios que está vivo. We're speaking about a God that is alive. Estamos hablando de un Dios que es todopoderoso. We're speaking about a God that is almighty. Estamos hablando de un Dios que todo lo gobierna, We're speaking about a God that governs all, de un Dios que levanta a los muertos. a God that raises the dead, Ese Dios maravilloso that wonderful que God creó a la perfección el universo. that created to perfection the universe. Porque usted se pone a meditar Because if you meditate on it, los movimientos de rotación de la tierra, the movements of rotation of the earth, los movimientos de traslación de la tierra, the movements of translation of the earth, cuando la tierra gira en su propio eje when the earth rotates on its axis y cuando gira alrededor del sol, and it rotates around the sun, esos movimientos son perfectos. those movements are perfect. Perfectos. They're perfect. El universo fue creado perfecto. The universe was created in perfection. El universo cumple su propósito día con día en The- sus movimientos. The universe fulfills their purpose day by day by this movement. Ese universo tan perfecto That universe that is so perfect, lo crea un Dios aún más perfecto que el mismo universo. a God that is even more perfect Como than the dice el universe Salmo itself. 19, Like Psalm 19 says, los cielos cuentan, the heavens no tienen voz, call upon. They don't no, have a voice. no hablan, They don't speak, pero cuentan but they tell con su perfección with their la perfection gloria de Dios. the glory of God. Los cielos cuentan la gloria de Dios con la perfección con la que fueron creados. The heavens speak about the perfection of God in which they El were Dios que creó el created. universo The God that created the es universe. el que lo ha llamado. He's the one that has called you. Es el que está con usted. He's the one that is with you. Es al que usted viene a adorar He's the one cuando that you viene a la come casa to de Dios. worship when you come to the house of the Lord. Es el que le ha dado vida. He's the one that has given you Es el life que nos ha llenado de gracia. and has fulfilled Nos you ha llenado de with misericordia grace, with mercy, por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. through the sacrifice of His Son, Jesus Christ. Nuestro Señor lo escogió, Our Lord shows you. le dio un llamamiento santo, He gave him a holy calling. lo llamó a ser hijo, He called him to be a son. lo llamó a servirle, He called him to lo serve him, llamó a adorarle. to worship him. ¿Cómo no darle las gracias, hermanos? Why cannot we just be grateful about it? ¿Cómo nos presentaremos delante de nuestro Dios? How can we come before the presence of God Con agradecimiento, with con thanksgiving, gratitud, with gratitude, con alegría, with por joy, todo lo que ha hecho por for nosotros. everything that has done for us? Gloria a Dios. Glory to God. Así dice el versículo. That's what the verse says. No nos engañemos ahora, Let's not be negligent now, porque Jehová nos ha escogido. for the Lord has chosen you. Le voy a hablar acerca de un rey I want to speak to you about a king. llamado Acaz, His name is Ahaz. que cuando fue y ocupó el trono de Jerusalén, When he took over the throne of Jerusalem, no tomó en cuenta a Dios. he did not take to account his God. Usted sabe que el gobierno
You know that the government y la fe estaban conectados and faith are joined together, en el are Antiguo connected. Testamento. In the Old Testament, El rey que gobernaba Jerusalén the king that will govern o over Judá Jerusalem or Judah, conocían a Dios, they knew God. conocían la ley de Dios They knew the love of God y tenían que gobernar de acuerdo a la ley que había sido establecida. and had to govern according to the law that was established. Pero cuando este rey Acaz tomó el gobierno, But when this king Ahaz took over the government, él no tomó en cuenta a Dios. he did not take in account who God was. No is. tomó en cuenta el favor de Dios. He did not take in account the favor of God. Él estableció estrategias de guerra He established war strategies bajo su propia condición humana. under his own human condition. Y en lugar de buscar a Dios, And instead of seeking God, cerró la casa del Señor. he closed the house of the Lord. Cerró las puertas, He shut the templo. doors of the temple. apagó las luces del templo, He turned off the lights of the temple. destruyó los utensilios que servían en el templo He destroyed the utensils that serve in the temple. y estableció altares a los dioses ajenos. And he established altars to foreign gods. Hizo su propia voluntad. He did his own will. Yo creo que él creía que con su propia sabiduría humana podía hacerlo todo bien. And I think he thought that with his own human wisdom, he can do whatever he wanted. Ahí lo va usted a encontrar And you're going to find him en el capítulo 29, versículos del 6 al 7. and it's chapter 29, verses 6 through 7. Dice la palabra del Señor, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron. Y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. And it says, for our fathers have trespassed and done evil in the eyes of the Lord, our God. They have forsaken him, have turned their faces away from the dwelling place of the Lord, and turned their backs on him. They have also shut the doors of the vestibule, put out the lamps, and have not burnt incense or offered burnt offerings in the holy place to the God of Israel. Mire, este rey fue tan apartado de Dios, tan And- falto de fe, And look, this king was so astray from God and lacking of faith que aún ofreció sus propios hijos en sacrificio that he even offered his own children to sacrifice a los Baales. to Baal. ¿Usted se puede imaginar eso? Can you imagine that? Ofreció sus sacrificios a sus hijos para ser quemados en fuego. And he offered his children as a sacrifice to be burnt in fire. ¿Qué puede hacer en nuestra vida cristiana? ¿Qué puede haber What can they do or what could be there in our Christian lives para que nuestro corazón se endurezca ante Dios? for our hearts to be hardened before God? ¿Qué puede pasar en nuestra vida espiritual What can happen in our spiritual life para que después de haber sido escogidos, that after you was chosen, después de haber sido llamados, after you were called, nos alejemos we go de astray la gracia de Dios? from the grace of God? Nos alejemos del Dios Todopoderoso. We go far from Nos alejemos Presence de of la God. casa del Señor. we go far from the house of the Y Lord, que las luces, la luz que hay en nosotros, and that the light that is in us de la palabra de Dios sea apagada. from the word of God can be turned off. Que la luz del Espíritu Santo sea apagada. That the light of the Holy Spirit can be turned off. ¿Qué nos puede ocurrir tan grave What grave thing can happen to us para caer en oscuridad y en tinieblas? for us to fall in darkness? ¿Habrá algún motivo Is there a reason que sea suficiente that is enough para apartarnos de la gracia de Dios? for us to go astray from the grace of God? ¿Habrá un motivo que sea suficiente para dejar el llamado de Dios? Is there a reason enough No for lo us hay. to get away from the calling of God? There's not. ¿Habrá un motivo que sea suficiente para dejar de estar delante de Dios? Is there a reason good enough for us to stop being before the presence of God? No lo hay. There's not.
Pero a veces nuestro corazón se endurece. But sometimes our hearts Y will por be la dureza hardened. del corazón And through the hardening of the heart, dejamos que esa luz vaya menguando, we allow that light se vaya to apagando, diminish que and vayan turn off, entrando las tinieblas and a from nuestra vida. darkness to begin to come into our lives. Usted sabe que cuando este rey hizo todo eso, You know what? This king did all that. apartó al pueblo He took the people away de la adoración a Dios. from worshiping God. Ya no habían levitas que tocaran trompetas. There was no more Levites that can play the trumpets. Ya no había sacerdotes que ofrecieran sacrificio. There was no more priests that can offer a burnt offering. Ya no había quien encendiera las lámparas del lugar santo, del lugar santísimo. There was no one there to turn on the lights for the holy and holiest place. Ya no había quien sirviera en la casa de Dios porque las puertas estaban cerradas. There was no one to serve in the house of the Lord because the doors were shut down. Y los utensilios And the que utensils se usaban estaban desechados, that were used were thrown away. destruidos. They were destroyed. Y el Señor, viendo esta situación, que lo dejaron, que lo desecharon, And the Lord, seeing this situation, that they left them and they threw him away. trajo juicio He brought judgment sobre el rey Acaz. over King Ahaz. Y fíjese lo que pasó con él. And look what happened to him. El 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. And look at what 8 says. Therefore, the wrath of the Lord fell upon Judah and Jerusalem, and he has given them up to trouble, to desolation, and to jeering, as you see with your eyes. El 9. He aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. For indeed, because of this, our fathers have fallen by the sword, our sons, our daughters, and our wives are in captivity. A mí me llamó mucho la atención This caught my attention. las tres palabras que se mencionan en el versículo 8. The three words that are mentioned in verse 8. Turbación, execración y escarnio. And it says, trouble, desolation, and jeering. Y quise saber qué significaba todo esto, en qué consistía todo esto. And I wanted to know what this meant, what this consists of. Y lo busqué en el diccionario. And I looked for it on the dictionary. Y fíjese lo que quiere decir. And look what it says. Turbación alude a la acción de interrumpir el curso o el funcionamiento normal de una cosa. Trouble it stops the movement of something. Interrumpir el curso o el funcionamiento normal de una cosa. And interrupts the function of something normal to happen. Es un estado de ánimo de quien está confundido o desorientado. It's a state of mind for someone to be confused or disoriented. Escarnio significa burla que se lleva a cabo con el objeto de avergonzar o humillar a alguien. And desolation is a mocking in a way to humiliate someone. Execración quiere decir la pérdida del carácter sagrado de un lugar, sea por profanación o por accidente. And jeering means for you to lose the sacred calling because something happened Por profanación o accidente. or by an accident or profanation. Entonces, si nos ponemos a meditar en estas tres palabras, So if you meditate in these three words, la persona que endurece su corazón ante Dios, the person that hardens their heart before God, que deja de buscar a Dios, that stops seeking que God, deja de alabar a Dios, that stops worshiping God, que deja de servir a Dios, that stops serving God, que se vuelve al mundo that goes back to the world a adorar lo que no debe de adorar, to praise what they not should be praising. es una persona There's someone que interrumpe that interrupts el propósito the purpose que Dios tiene para su vida.
what God has for their lives. Es una persona There's someone que no sabe distinguir that doesn't know how to distinguish entre lo sagrado y lo profano. what is sacred and what's profane. Es una persona que está desorientada y confundida. There's someone that is confused Y es una persona and que disoriented. es una persona que es avergonzada o humillada. There's someone that has been ashamed or humiliated. ¿Por qué? Why? Porque dejamos de presentarnos delante de Dios y de tener comunión con Dios. That we stop being in the presence of God or having a communion with God. Porque endurecimos nuestro corazón ante Dios por cosas vanas que no tienen importancia. Because we harden our hearts because we're looking for things that are worthless. Nosotros, yo creo que la mayoría de nosotros conocemos cristianos que se han apartado del camino de Dios. And I think that most of us know Christians that have gone astray from the ways of the Lord. Yo creo que la mayoría los conocemos. And I believe that most of us know those people. Y nos da tristeza And we are saddened que una persona que le haya servido a Dios that someone that has served God ahora se encuentra en el mundo. is now out in the world. Esa persona está turbada, That person is misled. ha interrumpido el propósito que Dios tiene para su vida. They have interrupted the purpose that God has for their lives. Y a veces la misma gente se ríe de aquellos que un día le sirvieron a Dios y ahora no les sirven. And sometimes people laugh at the people that used to serve God and now they don't. Y la misma gente dice, ¿para qué quiero ir a la iglesia? ¿Para ser como tú? And then people say, why would I want to go to church to be just like you? ¿Para hacer las cosas que tú haces? To do the things that you do? Y es una persona que es avergonzada And it's a person that is por la embarrassed condición espiritual en la que se encuentra. because of the spiritual condition they're in. Entonces, no vale la pena, hermanos, So it's worthless por ningún motivo, for any reason que nosotros dejemos al Dios Todopoderoso. for us to leave the God that is Ningún almighty. problema, No problem. ninguna experiencia, No experience. por muy dolorosa que sea, Doesn't matter how nos painful it puede is. apartar de la presencia de Dios. It cannot make us go away from the presence of God. Es importante It is important que aprendamos for us to a learn soltarle a Dios to leave God, todas las cosas que no nos gustan, to give God everything that we don't like, todas las cosas que nos ofenden, everything that offends us, todas las cosas que nos afectan, everything that affects us, ponerlas en el Señor, to put Him in the Lord. pedirle al Señor sanidad y libertad Ask God for healing and freedom para que nosotros sigamos adelante, so we can continue moving forward, sirviéndole, adorándole, serving Him, praising porque Him, somos escogidos, because we're chosen, porque somos llamados, because we're called, porque la gracia de Dios reposa sobre nosotros, because the grace of God abounds in us, porque en nosotros está un Dios que es santo because in us is a God that is y holy, nos ha llamado con un llamamiento santo. and He has called us for a holy calling. Este rey no tomó en cuenta a Dios, This king did not pay attention to God. no le importó el favor de Dios, He didn't care about the favor of God. no le importó presentarse delante de Dios. He didn't care about presenting himself before Él, God. él pensó que sin buscar a Dios de todas maneras le iba a ir bien, He thought that without seeking God, anyways, al everything was grado going to happen, be de good for him. cerrar la casa de Dios. To the point that he shut down or closed the house of the Lord. Pero fíjese qué contraste, But look at the contrast. porque él tiene un hijo Because he has a son. y este hijo se llama Ezequías. And this son, his name is Hezekiah. Cuando Acaz muere, When Acaz dies, Ezequías toma el reinado Hezekiah takes over the kingdom. y Ezequías hace algo muy diferente And Hezekiah does something really different a lo que hizo su padre. than what his father did. Ahí mismo en el capítulo 29, versículo 10, And that same chapter 29, verse 10, dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. now it is in my heart to make a covenant with the Lord God of Israel, that his fierce wrath may turn away from us.
Ezequías determinó Hezekiah determined en su corazón in his heart hacer un pacto con Dios. to make a covenant with God. Fue una persona determinada He was a person that was determined, que trajo una resolución that he brought resolution al problema que estaba pasando espiritualmente. to the problem was happening spiritually speaking. Decidió He decided buscar a Dios. to seek God. Decidió y determinó He decided and determined tener comunión con Dios. to have a communion with God. Determinó He determined derribar los altares que Acaz había hecho a los ídolos ajenos. to tear down the altars that Acaz had made. Ezequías determinó abrir nuevamente las puertas del templo. Hezekiah determined to open once again the Ezequías doors of the temple. determinó restaurar los instrumentos que su padre había desechado. And he determined to restore the instruments that his father had destroyed. Ezequías determinó y se propuso que el pueblo se levantara, He determined and put in purpose for the people to rise up, que el pueblo se santificara, for the people to be sanctified, que el pueblo buscara a Dios. for the people to seek God. La palabra de Dios dice que Ezequías The word of God says that Hezekiah también derribó esa serpiente que Moisés había levantado de bronce. he also took down the bronze serpent that Moses had lifted up, Porque el pueblo ya estaba idolatrando la serpiente de bronce. Imagínense. because the people was already idolizing this bronze serpent. Qué ceguera espiritual Look at the spiritual en la que blindness se encontraba Acaz y that el pueblo. Acaz and the people were in. Que llegaron a idolatrar esa imagen de bronce, esa serpiente de bronce que había sido levantada. That they began to idolize that bronze serpent that was lifted up. Usted por un momento trasládese a ese tiempo. And for a moment, just let's go back to that time. Moisés había dado la orden Moses had de que given todo el que mirara la serpiente the order that anyone that looked at the serpent sanaría, ¿verdad? would be healed, De right? las mordidas de las serpientes. From the snake bites. Eso debió de haber sido, eso pasó el tiempo So the time passed by, y eso debió de haber sido como un símbolo de veneración and that should be a signal of veneration que el pueblo respetaba. that the people will respect. A tal grado lo respetaron They respected to a degree que llegaron a adorarlo. that they began to praise it. Y luego se levanta Ezequías And then Hezekiah rises up y dice, no, and he says, no, esto no debe de ser adorado. this should not be praised. Agarró esa serpiente de bronce y la deshizo. And he destroyed that bronze serpent. A lo mejor algunos del pueblo se molestaron. Ezequías, ¿por qué haces eso? And maybe some of the people got upset and said, Hezekiah, why are you doing that? Fue la serpiente que levantó Moisés. That was a serpent that Moses built. Por medio de esa serpiente fuimos sanados. Through that serpent, we were healed. Pero no se trataba de la serpiente. But the serpent did not Se matter. trataba de la palabra It was all about the que word Dios había dado. that God has De given, la orden the order que Dios había dado. that God has Que given. mirándola By looking at the iban a serpent, sanar. they will be healed. No se trata del objeto. The object does not matter. No se trata de la persona. The person does not Se matter. trata de lo que Dios ha establecido en su palabra que es poderosa. What matters is what God has established in Se His word trata that de is esa powerful. palabra What matters is que the word alumbra tu corazón, that lightens que your heart, alumbra tu entendimiento. that shines your No understanding. permitas Do not allow que por el problema that because la of the luz problem, de la palabra se apague en tu corazón. the light of the word can be shut down in your heart. Que las puertas de tu corazón no se cierren For you, the doors of your heart do para not adorar a shut down. Dios, To praise para God, alabar a Dios. to worship God. Que tu corazón siempre esté dispuesto. That for your heart to always be willing. Que tu luz siempre esté encendida, porque acuérdate que tú eres luz. For your light to always be on, because remember, you are light. Acuérdate que tú eres sal de la tierra. Remember that you are the salt of the earth. La gente se encuentra tan turbada, tan confundida. People are so disturbed and so confused.
que no sabe qué es santo y qué es profano. That they don't know what is holy and what's Pero profane. tú y yo sí lo sabemos. But you and I do know Por el poder de la palabra de Dios by the power of y the word of God. porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. And because the Holy Spirit Amen. of God dwells in us. Amen. Ezequías se determinó a buscar a Dios. Hezekiah determined to seek God. Se propuso a buscar a Dios. He put a purpose to seek God. Aleluya. Cuando Ezequías hizo pacto de buscar a Dios, When Hezekiah did a covenant of seeking God, la primera orden que él dio the first order that he gave fue que se santificaran. was for them to sanctify themselves. Porque esa casa que estaba cerrada, que estaba descuidada, Because that house that was shut down que or estaba closed down en oscuridad, and that was in tenía darkness, que ser limpiada. it had to be cleaned. Limpiada. It had to be cleaned. ¿Y cómo la podían limpiar And how could they clean it si el pueblo estaba sucio? if the people were dirty? Ezequías dice, santifíquense, Hezekiah said, sanctify porque es yourselves necesario because it's limpiar necessary la casa de Dios. to clean the house of the Lord. Es of God. necesario It's needed. la It's necessary santificación. for us to sanctify Y los ourselves. primeros que se levantaron, And the first that rose up, así como se levantó Beto ahorita, just as Bethel fueron rose los up, levitas. were the Levites. Así haga de cuenta, así como él se levantó ahorita, los levitas fueron los primeros que obedecieron el llamado de Ezequías. Just like he rose up, that's what the Levites did. They obeyed the calling of Hezekiah. Enseguida de los levitas se levantaron los sacerdotes. And after the Levites, the priests rose up Y ellos se santificaron. and they sanctified themselves. Vamos a seguir leyendo. Let's continue reading. El 12. Entonces se 12. levantaron los levitas Then these Levites arose. y luego nos pasamos hasta el 15. And then let's go down to 15. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. And they gathered their brethren, sanctified themselves, and went according to the commandment of the king and the words of the Lord to cleanse the house of the Lord. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. It says, then the priests went to the inner part of the house of the Lord to cleanse it, and brought out all the debris, and they found in the temple of the Lord the core of the house of the Lord. And the Levites took it out and carried it out to the brook Kidron. 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Now they began to sanctify on the first day of the first month, and on the 8th day of the month they came to the vestibule of the Lord. So they sanctified the house of the Lord in 8 days, and on the 16th day the first month they finished. Se santificaron. They sanctified themselves. Decía el canto hace un rato, así peleo mis batallas. The song said, this is how I fight my battles. ¿Cómo peleo mis batallas? How do I fight my battles? Estando delante de la presencia de Dios, Standing before the presence of God, sirviéndole, serving Him, adorándole, worship Him, santificándome. sanctifying myself. Cuando los levitas y los sacerdotes se levantaron, When the Levites and the priests rose up, empezaron a hacer una limpieza they began to cleanse, y sacaron toda la basura and they took all the debris out para que ese lugar for that place sirviera nuevamente de adoración a Dios. can serve as a place to worship God. La palabra Ezequiel significa Dios fortalece. And the word Hezekiel means God gives strength. Lo que quiere decir que para que nosotros entremos en comunión con Dios, That means that for us
to come into communion with God, para que podamos hacer la obra de Dios, for us to do the work of God, para que nos podamos santificar. for us to be sanctified. Dios nos fortalece. God gives us the Dios strength. pone en nosotros ese deseo. God puts in us Dios that nos da desire, esa gracia. that grace, Dios nos da ese poder. that power. Dios nos da de su Santo Espíritu He gives us of His Holy para que Spirit nosotros caminemos de acuerdo a la voluntad del Señor. for us to walk according to the will of God. La casa fue limpiada, The house was cleansed. las lámparas se encendieron, The lamps were turned on. se restauraron los instrumentos The instruments were restored que habían sido desechados that were destroyed. y empezaron And they began a rendirle adoración a Dios. to worship and praise God. Vamos a leer Let's read. 18. Entonces vinieron al rey Ezequías y dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Then they went to the king Hezekiah and said, "We have cleansed all the house of the Lord, the altar of burnt offerings with all his articles, and the table of showbread with all its articles. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Moreover, all the articles which King Ahaz in his reign had cast aside in his transgression, we have prepared and sanctified, and they are before the altar of the Lord." Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Then the king Hezekiah rose early, gathered the rulers of the city, and went out to the house of the Lord. Y el resto de los versículos dice que ofrecieron sacrificios al Señor. And the rest of the verses said that they offered burnt offerings to God. El 25, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. And 25 says, "And stationed the Levites in the house of the Lord with cymbals and string instruments and with harps, according to the commandment of David of God, and Y los, the king's levi- seer and of Nathan a prophet, for that's commandment of the Lord by his prophets." y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. And the Levites stood with the instruments of David, and the priests with the trumpets. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Then Hezekiah commanded them to offer burnt offering on the altar. And when the burnt offering began, the song of the Lord also began with the trumpets and with the instruments of David, king of Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. So all the assembly worshipped, and the singers sang, and the trumpeteers sounded, and this continued until the burnt offering was finished. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. And when they had finished offering, the king and all who were present with him bowed and worshipped. Ahora nosotros Now us somos los instrumentos are the instruments que Dios usa that God uses para que esta casa for this house sigas adorando y alabando a Dios. can continue to praise and worship God. Dios nos ha escogido God has chosen us para que estemos delante de Él y para que le sirvamos. for us to be before him and for us to serve him. Acaz desechó esos instrumentos Ahaz threw those instruments away and y destroyed la them. casa se cerró. And the house was Pero closed. Ezequías But vino. Hezekiah came. Abrió las puertas, He opened the doors. reparó los instrumentos, He repaired the instruments. y el que tocaba la trompeta And the one that played the trumpet, se levantó y la tocó. he rose and played it. El que cantaba The one who sang, se levantó y cantó. he rose and sang. Los sacerdotes The priest, ofrecían sacrificios. they offered burnt offerings. Los levitas The Levites, adoraron. they were worshiping. Cada uno de nosotros Every one of us
Tenemos un llamado We have a calling para servir to serve en la casa de Dios. in the house of the Lord. Cada uno de nosotros Every one of us, tenemos la gracia we have the de grace servir to al serve Dios Todopoderoso the Almighty que nos God ha escogido that has chosen para us ser sus siervos, to be para servants, adorarle, to praise Him, para estar con una lámpara y con una luz encendida en el corazón. to be with a lamp, and it has to be lit up for the Lord. Pero hay que santificarnos But we have to sanctify ourselves para que la luz no se apague for the light not to be, y para que las puertas del corazón Turned off. no sean and cerradas. for the doors of our hearts not to be closed down. Quizás haya ministerios Maybe there's ministries que el Señor quiera levantar en este lugar. that God wants to raise in this place. Quizás hayan dones que estén escondidos por temor. Maybe there's gifts that are hidden because we're afraid. Quizás no estemos sirviendo como Dios quiere que le sirvamos. Maybe we're not serving the way God wants us to serve. Pero en esta hora, But in this hour, Dios quiere. God wants. Repita conmigo, Dios quiere Repeat with me. God wants determinación determination en mi corazón in my heart para servirle. to serve Him. Amén. Amen. ¿Cuántos hombres y mujeres determinados hay en este lugar How many para women- servirle al Dios vivo y verdadero? How many men and women are here Amen. determined to serve God, the only living Amén. God? Estamos dispuestos para adorar al Rey de Reyes Are y we Señor de willing señores. to praise the Kings of Kings Fíjese and qué Lord of bonito, Lords? hermano. Look at how beautiful it is, Yo me brothers. pongo a meditar. I begin to meditate. Qué bonito debió de haber sido esa fiesta. How beautiful that facility would have Porque been, la casa estaba en silencio. because the house was in Y en la silence. casa de Dios no tiene que haber And silencio. in the house of the Lord, there should be no silence. Aquella casa estaba en oscuridad. That house was in darkness, Pero el cuerpo no tiene que estar en oscuridad. but the body cannot be in El darkness. cuerpo tiene que estar en luz. The body needs to be in En light. la luz del Espíritu Santo que te ha sellado. In the light of the Holy Spirit that has Tú sealed you. tienes las arras, You la have promesa, the promise. el You have the pago coins. adelantado. You have been paid ahead of Eso time. significa arras. That's what the coins mean. Para que tú llegues a ser lo que Dios quiere que tú seas. For you to come and do what God wants you to do. Dios quiere formar en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. God wants to form in us the image of His Son Jesus Y Christ. la manera para que eso llegue a suceder And the way for that to actually es happen estando delante de Dios. is being before His Es presence. teniendo intimidad con Dios. Is having intimacy Es with God. sirviéndole a Dios. Is serving God. Es adorando a Dios. Is praising God. Para que tu lámpara esté encendida. For your lamp to be lit para up. que tú crezcas. For you to grow Para up. que tú madures. For you to Y mature. para que adores And for you al to que praise. dio la vida por ti. The one that al gave que the life te for you. salvó, For the one al that que saved te you. llamó, The one that al called que you. te escogió. The one that chose you. ¿Cómo no santificarnos? The way why can't we ¿Por sanctify qué no ourselves? santificarnos? Why not sanctify ourselves? ¿Por qué le damos lugar al diablo? Why do we give Para space que to the venga a devil maquinar en la mente. so he can work in our ¿Por qué minds? le damos entrada al temor? Why do we give? Porque a veces nos queremos alejar de la casa de Dios. Why do we allow fear to come in? Why do we have to want to get away from Mentira. the house of God? No dejes que tu luz se apague. And that's a lie. Don't allow your light Así to be pelea tus turned off. batallas, como decía el canto. And that's how you fight your battles. And what the song said, ¿Hay algo malo delante de nosotros? there's something bad before us. ¿Hay algo malo en el corazón? And there's something bad in our hearts. ¿Hay dolor? There's pain. ¿Hay lastimaduras? There's hurt. ¿Hay pecado? There's sin. Dios nos da en este día la oportunidad de santificarnos. God's giving us today the opportunity to sanctify Nos da la ourselves. oportunidad de purificarnos. He's giving us the Porque opportunity to acuérdate purify quién es ourselves. Él. Because remember who He Él is. dijo, si alguno pecare, He said, if someone sinned, abogado tenemos. you have an advocate. Un abogado que está intercediendo por ti You have an advocate that is interceding delante for del Padre you Celestial. before the Heavenly Father. Tienes un Dios que te fortalece. You have a God that gives you strength. Tienes un Dios que conoce tus You have debilidades, a God that knows your weakness, que conoce tu that corazón, knows your heart, que sabe cuáles son tus that problemas. He knows what your problems are. Y Él no te rechaza por lo malo que tú hayas hecho, And He does not reject you because of the wicked things you've done. porque Él es inmutable. Because He's immutable. Las emociones y el propósito de Dios no cambian por nuestra conducta. The emotions and feelings of God do not change because of our conduct. Él no es como nosotros. He's not like us. Si nosotros vemos que un hijo se porta
nos enojamos, nos airamos. If we see that our child does not behave, we get mad, we get upset. Le decimos palabras que los lastiman. We'll tell them words that hurts them. Nuestro estado de ánimo cambia, Our state pero Dios no. of feeling changes, but He does not. Dios es perfecto, God is perfect. es inmutable. He's immutable. Su amor no cambia. His love does not change. Si pecas If you y te sin vas and you leave y eres allá afuera avergonzado y humillado, and you're out there and you're embarrassed and humiliated, y allá afuera perdiste tu propósito, and out there you lost your estás purpose, confundido, estás you're turbado, confused, you're disturbed, Dios sigue teniendo el mismo amor por ti. God continues to have the same love for you. Dios te sigue llamando. God continues to call Dios you. te sigue esperando He continues to wait. He continues con waiting los for you brazos abiertos with his arms wide y open con el mismo amor por ti. and with the same love for you. Por eso es importante que reconozcamos And that's why it's important for us to recognize que Él es fiel, that He is que Él es faithful, misericordioso that He is merciful, y que Él quiere tener a sus hijos cerca de Él and that He wants His children para adorarle, near Him so He para can praise exaltarle, Him, to exalt Him, para servirle. to serve Him. Pero Él pide santificación, But He's asking for sanctification, sacar la inmundicia, la basura, to throw away the la suciedad de trash, the aquí, debris, del corazón all the dirty things you have in your heart y de aquí, de los pensamientos. and here in your thoughts. Tú no eres la única persona que batalla con los pensamientos. You're not the only person that's struggling with your Tú no eres thoughts. la única persona que batalla con el dolor del corazón, con el dolor del alma. You're not the only person that's struggling with the pain in your heart and your soul. Todos como seres humanos pasamos por ese tiempo de lucha. All of us as human beings, we go through that time of trials. Como cristianos pasamos por esas pruebas. As Christians, we go through those trials. No eres la única persona que sufre. You're not the only person that's suffering. Todos de alguna manera pasamos por tribulación. All of us in one way or another, we go through Pero tribulation. acuérdate, Where remember, Dios fortalece, God will give you the strength. Dios sana, God heals Dios you. liberta, God frees Dios you. ama, He loves you. Dios es misericordioso, He is merciful. Dios es fiel He is faithful. y nunca te dejará And He will never leave y you. nunca te And He desamparará, will never lead you to despair. nunca te abandonará. He will never leave you alone. Y el propósito con el que Él te llamó And the purpose that He called you for sigue estando vigente is still active hasta el día de hoy. to this day. Él quiere corazones determinados He wants hearts that are determined para estar delante de su presencia. to be before His presence. Ponte de pie, por favor. Please stand up. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Bendecimos tu nombre, Señor.